mayroon karon si Mr. Kirk kabahin sa maayong pamatasan natong mga Pilipino. Siya usa ka estudyante sa University of Mindanao. Unsay imong ikasugyot bahin ana, sir? Ako tuod si Kurt Hanon sa laom. Para sa ako kita nga mga Pilipino, ilhanon nga maayo nga muabi-abi sa mga bisita ug labaw sa tanan, respetado. Maayong hapon, sir. Nalang ko'y pangutana kung unsa nga kinaiya sa Pilipino ang imong ganahan? Ang kinaiya sa Pilipino nga akong ganahan, kana bitong hospitable siya, nga abi-abihon, tapos kana pod nga kinaiya nga kanang dili siya kabaditaw mo bitaw sa iyang kinabuhi bisan pagdaghan kay mga trials, mga hamon sa buhay, dili siya kabalo mo surrender. So palaban talaga ang Pilipino. Yes, thank you. May buntag, sir, pwede ko mangutana unsay mga kinaiya sa Filipino ang imong ganahan? Ang kinaiya sa mga Pilipino na akong ganahan kay ang pagkamatinabangon, kay halos tanan sa mga Pilipino utabang jud, labi na sa mga dili nila kaila o higala. Salamat kayo, sir. Ako dahil si Shalami, ma'am. So, ikaw, ma'am, sa pangalan mo? Okay, ma'am. So, ako ang pangutana is, unsa imong ganahan nga batasan sa mga Pilipino o ikaw, isip usa ka Pilipino? Ang akong ganahan nga batasan sa mga Pilipino ang respeto ug ang pag-abi-abi sa usa. Parehas anang na ay bisita sa panimalay, ato di siya i-welcome. Hindi na po tayo pagkaon nga ikadalit sa ilaha. Una akong ganahan nga batasan sa usa ka mga Pilipino. Okay, ma'am. So, salamat kay ma'am no, sa imong tubag. Hi, sir. May buntag. Pwede ko mangutanan? Ay, buntag, sir. Pwede kayo, sir. Unsa may mga pangutanan nimo, sir? Unsa yung mga kinaiya sa mga Pilipino na imong ganahan? Para sa ako, sir, ang isa gid nga pinakaganahan ako sa Pilipino kanang matinabangon. Ano man? Kay ang Pilipino bisan pag lisod-lisod, basta na yung tao manginahanglan, andam yung tabang. Salamat kay sir. So, maayong gabi sa tanan, no? Ang akong katapad karon ay akong pag-umangkon. Si Nicole Antoki, usa ka estudyante sa grade 12 sa Casa Amazing Grace School diri sa Tagum. So, pangutan-on ta ka, unsa ang imong pinakaganahan nga batasan sa usa ka Pilipino? Akong ganahan nga duha ka batasan nga sa Filipino is respeto, dili lang sa pamilya kundi sa tanan tao. Kay tanan tao deserve respetoon. O ang ikaduha kay Diyos nun, dili lang kay Diyos nun sa panggawas kundi sa sulod Diyos. Buntag mga kaisuunan, no? Karon atong hinabion ang usa sa mga lumulupyo sa Ising Carmen Davao del Norte nga si Mrs. Chodora Sanoria. Ma'am, unsa man nga mga kinaiya sa Pilipino ang labing dili nimo gusto o ngano man? Karon ako kining gipromote sa kalibutan karon nga kinaiya kining pagdumot kay peligroso kini ug makadaot sa uban. Hapon, ma'am, pwede mo mag-interview nimo unsay mga maot mga batasan sa Pilipino? Isa sa mga maot sa batasan sa Pilipino kay mga hilabtanon sa kinabuhi niya, mahimantayon. Tapos isa pud sa pinakakuan sa Pilipino kaning bisag wala magpakanaan. Good afternoon, ma'am. Kanang naot ako'y pangutana sa imo, ma'am. Kanang sa imo nahibalaan aning Filipino, ma'am, na kanang lain bitaw ilang mga kuan kinaiya. Sa imo nahibalaan, ma'am. Pwede i-share nimo sa kuha, ma'am. Kanang wala sila kabalo unsay imong nagian. Tas ila kang gina lockdown. Wala sila nagtanas lang sarili kung unsa sila. Sige, ma'am. Salamat, ma'am, ha, sa pagtubag, ma'am. Salamat. Hi, guys. Good evening. Naday akong kauban drino si Ma'am Shella. Kauban ako sa work. Karon ako siyang pangutanon about sa bad Filipino traits. Okay? Kay Ma'am She, ako'y pangutana sa imo. Can you give me an example of bad Filipino traits? So, good evening, guys. Para sa ako, ang first na example is ang ugali. Bahala na, mo na siya, or unya na. Kadaghanan mong gud sa Pilipino, mugawas gud ang atong pagkatapulan. Sample na atay trabahoon, bisan pag kaya ra nato karon,
may nga nagitag unya na para magtapok na pud atong trabahoon. Then kasagaran pod sa Pilipino, dili jud nato maiwasan na ginasalig nato sa Ginoo ba. Pero para sa ako, nakadepende pod na siya sa sitwasyon. Dili man nato pwede na isalig tanan sa Ginoo kung dili sad ta mo lihok ba. Ang uban man good, dili man good mawala ang pagsalig sa Ginoo or mawad-an pod siya og kanang kuan sa kinabuhi niya ba, dali ra mo suko. Tungod pod kay wala niya kanang gipaningkamutan ang iyahang kagustuhan. Then dapat dili nato siya tanan isalig pod sa Ginoo, kana lang. Okay, thank you Ma'am Shi.